Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka nikiwa pamoja nanyi kwa muda huu ambao ni muda ya asubuhi, nikiwaamsha nikiwaambia jambo kwenu. Mumelamka namna gani hapa mjini Goma? Mumelamka namna gani mjini Bukavu? Mmelamka namna gani Uvira, Kasenge? Mmelamka namna gani huko na huko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo? Nikiwasalimu nikiwaambia asubuhi njema, tena asubuhi ya baraka sana. Na hapa kabisa tunaendelea kuwa pamoja nanyi katika mambo yote ile ambayo inahitajika kwetu katika siku na tariki hii ya leo. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nawe nikikupa moja kwa moja habari yetu ya asubuhi hii ya leo. Consultation ya Joseph Kabila, wazalendo wamesema ya kwamba mtu ambaye atakayefika kwenye consultation ile akipata cha mtema kuni asiseme, asilalamike. Na hapa kabisa ni hatari kabisa. Watoto wa vijana jili ya njala biko nenda nazunguruka nyuma ya mgongo ya Kabila, nyuma ya mgongo ya Kanambe, nyuma ya mgongo ya Joseph. Donc biko nenda nazunguruka nyuma ya mgongo yake juu ya nini? Abana makazi, banazani ya kwamba petetre banaweza mprofitea kwa ta kazi. Lakini kenye kilinishangaza, alitosh nyuma ya kuongea na watu 18 ambao alikuwa nabo ba consulteur benye balikia kukomboroza kusani yenye Kabila alibaletea, akabazarau akawapatia $50. Akabazarau akawapatia $50. Ujulize wakupatia $50 muko 18 personnes, ile $50 itakufalia nini? Kitu gani yenye $50 itakufalia? Alors njo tulishajiuliza hapa, eske réellement Joseph Kabila kichwa yake kiko mzima wala haiko mzima? Joseph Kabila alifanya mazungumuzo pamoja na wakadri wa M23 na wa vijana swandiza ba societe civile benye atujue kwenye bali kuwaka kwa ba societe civile. Njo akakuwa iko anawazungumuzia, anawaambia historia ya jinsi alikuwa natumika panda 18 ans, na vijana wote waliikala kabisa njale na baluma kubiti. Nawaza mnaona na nye peke gisi gani hakuna tama ya kunywa balibapatia, tena balibapokea nyuma ya nyumba balibapokelea mpori ya pembeni ya kutoalete. Muko mnaona ka toalete kiko pale pembeni. Donc maki walibapokea mubaya sana, walibapokea mubaya sana kabisa. Unaona tunawe peke gisi batoto ba vijana benye kupenda kukomboroza sani ya sani ya Joseph Kanambe Kabila. Ona gisi tubo peke banekala kubiti njale shabaua. Ile haiko minyo nilikamata ile foto, haiko montage, ni bitu yenye biko. Joseph Kabila njole kwa kule mbele iko nafanya, iko na ubiri iko na ubiri bakanjala. Sasa ona jinsi mbele yake kuko watu 18 ambao alipokea, na katika kupokea wa watu alifanya reconciliation na jeunesse, akafanya tena consultation na ba cadre ya M23 na
akawapatia 50 dollars 18 personnes, akawapatia 50 dollars. Alors tunajiuliza hivi, eske president mzima milliardaire wala millionnaire je ne sais pas anapana 50 dollars pour 18 personnes benye alikuwa nabo mbele yake, tena balimaliza pale wakati ya mrefu. Donc ni kusema balikuwa nazania kosi bakienda pale banaweza pata rasio ya kupelekea watoto yabo kumanyumba, lakini wanajikutana sasa banaharibisha journée yabo, banaharibisha na kisha kuharibisha journée yabo banaendelea na kukomboroza kusahani ya Joseph Kabila. Haya yote ambao tuko tunaongea tukitia nguvu yetu ya sauti na kila kitu yote inatokana na Synergie des Wazalendo pour la Paix. Ni hawa ambao wanaendelea kutusaidia sana ili kwamba tupate kupaza sauti zetu, na tunaendelea kabisa kuangalia kama mambo itakuwa namna gani, lakini Synergie des Wazalendo pour la Paix inaendelea kabisa kutetea haki ya binadamu, haki ya uzalendo na kukupendesha nchi yako Yani nikwambie Mkongomani, kitu ya kwanza unapasha kujua kama hatuna ingine nchi isipokuwa nchi moja tu, DRC, ambayo ni nchi yetu ya kimababu, ambayo ni nchi yetu, ambayo ni nchi moja Mungu alitupatia. Okay, Mungu alitupatia nchi moja, njoo hii ambayo tumekuwa nayo, ni nchi ya Kongo. Na Kongo haitapiganiwa na watu wa nje, ile mutoshi mwa akili. Kongo itapiganiwa na watu wa ndani. Yani vijana inabidi tunalamuka, tunatetea nchi yetu, ingawa njaa, ingawa magumu, ingawa matatizo, ingawa shida. Tunajua kama Mungu iko na Mungu atatusaidia. Tujikaze vraiment, tupiganie nchi yetu, tupiganie mababu zetu, tupiganie udongo wetu. Maana katika kupigania udongo wetu ni pale Mungu atatufanya kuwa masujaa na dunia yote itatuheshimia. Tunajua kama mwenye alizarauliwa leo ndio kesho anaheshimika. Tunajua kama tunaonewa. Ujiulize, kwenye aba vijana aba bapapa wote banekala mbele ya Joseph Kabila, aba kuikalaka mbele yake panda 18 ans, me leo banaikala pembeni yake juu ya nini? Crise, njala. Donc unajikuta banakuwa angalia kule mtu mmoja, banaangalia kama peut-être unaona, kumbe bandugu yangu, tuko na probleme yenye iko très sérieux mwinchi yetu. Kuko bamwa benye abo njo tu banapataka, kusudi bagandamize bengine. Hii vitu haiko vitu ya mzuri. Kuanzia Kinshasa mpaka huku kwetu ku este huku, hivi vitu tunavikatala. Tunashimama kabisa, tukiambia vijana wa nchi ya Kongo, zaidi sana huku ku este, tushimame, sababu shie njo tuko cible, shie njo tuko basakrifie, tuko deja sakrifie kwa ajili ya nchi yetu. Donc ni kusema mwenye iko nakufa haiko batu ya Kishasa, bajene ya Kishasa iko nakufa, bajene ya Lubumbashi, bajene ya Katanga, bajene ya wapi. Donc shie batu ya Nord Kivu na Sud Kivu njo benye tuko tunakufa movita ya bashenzi. Shie njo benye Joseph Kabila anakia kata mabichwa. Shie njo benye AFC Corne Nanga, Beltran Bisimwa na Willy Ngoma na bale bakenyuka, bale ba shie njo benye biko banakia kata mashingo. Ile ma grupe yote unasikia mimi nasema pale ya M23, ya Twirwaneho, ya ADF, abaendake kule Kishasa kwenda kubifanya, hapana. Bana kuyaka huku kwetu, shia tuye kama shinjo tulifanyaka nini mwa hii dunia, porque tukue vize mauaji yote
ya mwinchi ya Kongo. Kama kuzimu bali balombaka damu ya batu ya Est, ya Nord Kivu na Sud Kivu, ile damu tunailie au nom puissant de Jésus. Ile damu yetu shie haitakuwa njuu itakuwa sacrifice. Bongo ile. Hii ni kitu moya yenye haiwezekani. Haiwezekani shi ndio tukue tunakatiwa vichwa, shi ndio bazazi yetu ndio wako wanakimbia mpori kila siku na watoto wadogo, ba mama yetu ndio wabakiwe kila siku, leo tukue hapa kesho tukue pale. Eske tuko na laana gani mu Est? Eske shi atuombake? Komsa Mungu basi atuhurumie, tusikue cible, tusikue sacrifice ya malere, tusikue sacrifice ya shetani. Donc ni kusema hii aba bajoli ya shetani, batumishi ya shetani benye banakuya muinchi yetu kuya kutuvamia, banakia kutuvamia, bakileta bengine bajoli ya shetani ya inji Rwanda, Uganda, Kenya, Somali na bengine banakuya kutuvamia. Aba ni bajoli ya shetani, aba ni batumishi kamili ya shetani, bakishimamiwa na mjoli mkubwa Joseph Kabila, bakishimamiwa na tungile tujoli tudogo bakone nanga ba Bertrand Bisimwa. M23 ni kundi ya mapepo, tena ni kundi ya majini, batu wenye kama bashaka kufa tena bakafufuka, ndio bakafufukia mu M23 kuya kuua batu. Donc atujue kama bakongole tutalamukaka siku gani. Mais bravo, bravo, bravo bazalendo, batoto ya mama, batoto ya mama. Na shie tunabidi tuheshimilishe mababu yetu, tuheshimilishe nchi yetu, tuheshimilishe udongo wetu, kama vile munavyofunga Uvira, kama vile munavyofunga mahali pengine pote. Na hapa tunashukuru kabisa kuona watoto wetu bangali banashimama, bangali banashimama. Hii haiko vita ya blage, haiko vita ya mzaa. Mzungu iko ndani, mweusi iko ndani, kasa iko ndani, hakuna mwenye iko ndani ya hii vita. Niko na baambia, na bote banataka hiki budongo ketu bakigabule, bakibebe, batutese, tukue ba esclave yabo kama vile muko mnaona. Nilibambiaka bien avant, kaambia kama mwangne mbele tutatemewa tena mate, tutatemewa mate mkinyo. Leo muko mnaviona, fungula kinywa wakichuchwe. Muko mnavisikia gisi biko natuambia, banatutukana gisi banataka bana, donc banafanya byabo gisi banataka. Me shie tu biote biko mushie tu. Donc synergie iko hapa, synergie nationale de wazalendo pour la paix iko hapa juu ya kukupatia mwangaza kijana, kijana, mama, baba, kaka, dada. Synergie nationale de wazalendo pour la paix iko hapa juu ikusaidie uungane pamoja na vijana wenzako ambao wako kwenye uwanja wa vita. Labda utaniuliza, wazalendo ambao wanakuwa na synergie wanatumikia wapi? Banakuwa wapi? Wapi kwenye biko? Tunakuwa Uvira, Kaziba, Nyangezi, Walungu, Kabare, Kale na Bunyakiri. Hapa kabisa Sud Kivu tuko tunatumika na wazalendo wote, lakini munjia ya rade tuko partout. Donc munjia ya rade, donc ni kusema Nord Kivu na Sud Kivu, bazalendo biko tena biko na nguvu tele, nguvu tele. Kuko batu wengine tunajua kama bana jita kuwa wazalendo, lakini wao sio kabisa, na tunajua kama bale haiko wazalendo. Bengine biko pale juu ya kudestabilize bazalendo. Unajua hakuna mwenye anafanyaka kia mzuri asikuwe na opoza. Kila mtu mwenye anafanya kia mzuri anakuwaka na opoza wake, mwenye anakuwaka iko pale juu ya kumdestabilize. Una Mungu naye iko na opoza wake, ndio wanaita shetani Lucifer, ndio mwenye anashimamia baba M23 bote
ule Lucifer. Donc ni kusema aba ni mapepo. Ni kundi la mapepo lililo hai. Mimi ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye nimekuja kabisa. Kuna mwingine anasema papa Kolomboka kudomo bwana. Basi acha nikwambie tu ukweli, juu kama sijakwambia ukweli hauwezi ukaitiki. Penda nchi yako, penda nchi ya mababu. Hakuna nafasi ingine kwenye utatosha kingine nchi isipokuwa kupenda nchi yako. Nchi ya mtu ndio maisha yake. Wakati unakuwa na nchi, uko mtu duniani, lakini usipokuwa na nchi uko popo. Donc hatutaki kuwa na watu mapopo, hapana. Sasa uko unajiuliza, unaenda Tanzania banakwambia umeujisha nchi yako, rudi ya kwenu. Unaenda Burundi unaujisha nchi yako, uende kwenu. Unaenda wapi? Unaona kama ile ni kitu kibaya sana. Lazima tuwe watu, tusiwe mapopo. Tunashukuru sana mama president Nyankeru, ambaye kabisa alifanya hatua ya kwanza kwenda kuangalia wa refugee ambao walikimbilia ngambo za Burundi, na hapa tunashukuru sana kuona aliwachia wamama chakula na mambo mengine. Na hapa alikuwa akisindikizwa na mke wa mama donc mke wa Ndayishimiye, president wa Burundi. Hapa tunasema bravo bravo bravo, batoto ya Burundi wakichangana na watoto wa Kikongomani. Na hapa kabisa tunasema asante sana kuona Burundi inaendelea kukamata batu yetu mzuri pale kumakan yao. Na ikiwa wengine hawakuridhika ama wengine hawajapata, basi muwafikie ili kwamba nao wapate kupata hata kitu kidogo, inatosha. Tunashukuru sana Warundi wote ambao kabisa waliendelea kujiunga pamoja na kusaidia refugee yetu ya Kongo. Na hapa ni kitu ya mzuri sana kwa Burundi, tunapiga bravo. Wazalendo wanasema ya kwamba mtu mwenye bataona iko mu consultation ya Joseph Kabila, akipata akikufa asilalamike. Yani ni kusema ya kwamba inakatazwa kwa watu wote ambao wako nyuma ya uzalendo kwenda nyuma ya Joseph Kabila Kabalenge. Acha tusome kwanza komantere moja mbili tatu hapa kwenye YouTube yetu, na hii komantere yote iko hapa juu ya Synergie de Wazalendo pour la paix. Kabisa ni wao ambao wametuunga mkono, na utasikia vipindi mbalimbali ya wamama, ya wababa, ya vijana yetu sote ya nchi mzima. Yani utasikia vipindi mbalimbali ya Synergie hapa kwenye Oli Official. Na hapa kabisa Synergie inasaidia wazalendo kupitia chakula, maji, dawa na mengineyo yote ile selo uwezo ya Synergie. Huyu ni Nadia Uimana Hassan, anasema hakuna amani ya Kanambe, ule anatutesa sana. Mama Nadia tunasema asante. Didier Bianga anasema jambo sana baba, asante kabisa. Baguma Justin anasema na bado Anita Malietu anasema tunawapata 100%. Asante sana. Mulemeoderwa na anasema ni mboleo za Kongo zile kabisa. I'm sorry. Bahan Elia anasema nini? Aseme sasa Shina Rambo iko hapa Bukavu na anahitaji kufanya mitingi, me hawajaonesha verite nafasi, sababu tunaona wajinga
sababu tunaona wajinga wanaovaa matriko t-shirt za PPRD. PPRD, unajua kama PPRD iko nyuma ya AFC M23. PPRD njo ile ile tu M23, kama amjua kimtabijua. Donc wao wanaendelea kabisa kukuwa nyuma ya M23. So mimi ni Kolomboka mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa, ambao ninaendelea tu kukupatia moja kwa moja habari zetu za leo. Wazalendo kabisa, wameshimama kabisa kiasi kikubwa huku ngambo za Walungu. Wanasema Walungu ne tombera plus. Encore plus. VDP DRC ambayo kabisa inakuwa na msemaji banamuita Gilles Mulumba. Gilles Mulumba anatangaza kupitia wazalendo wa Nord Kivu na Sud Kivu. Anasema ya kwamba sote tunaumbwa kuwa macho na kujiunga kwa umoja, ili kwamba tupate kupiga adui, na adui hana nguvu, na adui hana nguvu hata moja. Gilles Mulumba anasema ya kwamba ni sherti adui apate cha mtema kuni. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambayo nimekuletea. Basi ponda subscribe yako, fanya share kwa watu wote, ili kwamba kundi letu lipate kuendelea. Asa